pwede ba nato no i-critic ang decision sa Supreme Court? So mo na yung mga questions nga naglipana karon sa social media, if pwede ba i-critic ang decision sa Supreme Court? Dayon kung i-critic nato, what will be the possible consequences? So ang answer na mga ma'ams and sir, mga igsoon, is definitely no, we can critic the decision of the Supreme Court because enshrined man na in Article 3 no, sa Bill of Rights of the 1987 Constitution, natay freedom of expression, freedom of the press, and freedom of speech. Pero ang atuang critics sa Supreme Court, mga ma'ams and sir, napo na siya limitation. It should be that our critics should not be contemptuous remarks or contemptuous critics. Kay if i-attack nimo ang integrity, ang independence sa Supreme Court with your critic, like for example, i-allege nimo no nga nabayaran ni mga justices, that's why they granted the petition of the Vice President. Kada nga critic dili na po na siya no, kanang responsible critic, dili na siya what we call this kanang protected under the Article 3 because that critic eroded the integrity and independence of the Supreme Court or the justices. So unsa may pwede nato i-critic kung allowed manggaling no? So ang ako my personal opinion to that, kung mag-critic manggaling ta sa Supreme Court decisions no, if wala nato naganahan ang ilahang decision, then we can critic based on the decision. Kumbaga it means nga i-kritiko nato, i-criticize nato ang ilahang decision by virtue of legal critic. Kumbaga dito sa legal argument. Na naman sila yung mga decisions, no, na yung mga jurisprudence regarding aning cases of impeachment. So kung wala ta kaangay, pwede ka nato na gamiton. Pwede ta mag-post sa social media, sa atong online platform or sa atong mga vlogging, provided nga ang atuang argument, ang atuang pag-critic is based on the legal argument. Like for example, i-cite ninyo ang ilang case before na decisionan nga dili man pwede no, nga inana kay na may jurisprudence, mao man yung previous decision, so how come karon lahi na sad? So you can argue based on those context. Pero kung imong argument kay mao jud na na approve or na grant ang petition sa Vice President, kay imagine nimo na out of 15 justices 13 justices ang iyang gi-appoint sa iyang amahan. That's why naa jud posible nga na utang na loob. Now that critic again mga ma'ams and sir, that would be contemptuous. Pwede ka that would erode the integrity and independence of the Supreme Court. So posible siya mag-ground nga pwede ka file ng indirect contempt kung kinsay interested private citizen. Now sa case po sa mga abogado, mas stricto, mas hugot no mo nang if mapansin ninyo na yung mga lawyers nga maghatag sila mga opinion, legal opinion or personal opinion for that matter, ang ilang argument, ilang mga critics based gid sa legal na side kay naman may ginatawag nga Code of Professional Responsibility and Accountability, the CPRA. Mas stricto na, di mi basta-basta makakuan huwag ka nang provide opinion against our Supreme Court or even mga judges and justices. Kaya naman may CPRA nga ginapollow. Compared sa private citizen, mas luag no, mas luag. Pero again, dili tanan pong remarks nga atong ginapaabot covered siya sa under Article 3. Kaya naman po limitations ang atong mga critics. Yeah. Now going back katong sa critic nga example na to, di na to ma-blame no. For me this is my point of view, legal point of view. Dili jud nato ma-blame pod kung kinsa ang sitting president nga mo appoint sa usa ka justice, especially if na mabakante by reason of resignation or by reason of death or by reason of retirement. Kung may mabakanting justice position sa Supreme Court or in the Court of Appeals for that matter, ang atong presidente no, like for example sa iyang time ni President Tigong, daghan man nag-retire sa iyang time ng mga justices. So ang Judicial and Bar Council no, sa Article 8, mandated sila nga undertake sa process nga mag-notify sa tanang mga interested nga mga qualified lawyers na willing to undergo sa proceedings sa Judicial and Bar Council. There will be examinations, there will be panel interviews, and if maayo yung performance, if ma-shortlist ka, no? So sa shortlist, daghan pod kay na ang mga shortlisted nga mga applicants. So mamili dahil ang presidente din kung kinsa yung appoint as justice anang applicant na position. So sa iya manggod nga time, daghan na bakante. So mao na no, the JBC nag-process sila, then of course the president provided no sa constitution has also the authority to appoint
a justice sa Supreme Court. So if ever po sa time ni Bongbong Marcos daghan po mabakante lugar, si President BBM is of course mandated by the Constitution na mo-appoint pod og justice based sa shortlisted nga mga nominees or applicants nga gi-endorse sa Judicial and Bar Council. So kung inyo ang critic is based sana nga appointees sa mga Dutertes, that would be sa ako na personally, dili na siya maayong remarks kay that would erode the independence and integrity of the Supreme Court. Of course, we know three branches of the government are co-equal. They are supreme on its own sphere. But of course, the Supreme Court as the final arbiter of judicial questions, sila man gyud gihapon ang naay katungod ihatagan sa Constitution to settle actual controversies, at the same time to settle as well the acts or actions or omissions of any branch of the government that is tantamount to grave abuse of discretion or amounting to lack or excess of jurisdiction, the God allege. So pwede kayo, going back to the question, pwede kayo tamuhatag o critic. Basta provided nga ang atong mga critic pod is within the sphere of our freedom of speech, freedom of expression. We have the freedom to express our ideas, pero dili ka ng contemptuous remarks. So kung na lang mga ma'am sir, going back to the question, pwede ba tama critic? Yes, pwede kayo. Wala dyan na siya problema. And kung gusto mo ninyo balikasog bayo ang Supreme Court, it's up to you guys. It's up to you guys. Sir, ang problema na pwede ba kung makasuhan? We don't know. We don't know kung kisa po interested party na file against sa inyo. So that would be all. I hope nga nagkanta na nakuha or natay na learn gamay ani